Sino hlobo ongu Jesu Nenzaba yethu simdzingelani moya loyingcwele njengelibandla. Sibuka intfo letimbalwa evikeli lephelile. Kwengeta kulokunye lesikubukile emuva. Sasho sathi sidzinga moya loyingcwele lamhlabeni ngoba unemsebenzi lawentako. Lomunye wawo lesingeke sikhone kuwenta. Jesu sithi nasefikile moya loyingcwele nguye lo usita abantu basadi sono ngesono. Waqhubeka wathi nasefikile uyawuthatha kwaNkulunkulu akulethe kithi. Ngoba angeke akukhulumele kwakhe but uyawukhuluma lokho uNkulunkulu lamtshela kona ukuthi akukhulume. Siyamdzinga moya loyingcwele njengoba kwempilo nje ngemvelo yethu futhi nebantu sibuthakathaka. Kunezinto lesingakhona ukuthi bamba. Kunezinto lesingeke sikhone ukudenda sidzinga amandla latsite. Lamandla lawo satholakala kumoya loyingcwele. Lamanye awo ngemandla ekufakaza ngaJesu ngoba namhlabeni singeke tokhona uNkulunkulu kuphela sihlangane lapha kube mnanzi sijayive. Nebantu la ngaphandle kufuna sibatshele ukuthi Jesu uyabuya masinyane. Alibonge igama lenkosi. So ke lamandla siwathola kumoya loyingcwele ukuthi sibatshele abantu abaphenduke etoneni tawo babiyele kuNkulunkulu. Basinziswe. Moya loyingcwele ke siyamdzingela letinye zakhona leto naletinye letiningi lesatibuka. Sabuka futhi nama symbols of the Holy Spirit waseveni laNkulunkulu ukuthi moya loyingcwele bamhlavela kungathi lituba. Ngoba lituba silwane lesijendli. Yasivamise kuba nelidlame. Moya loyingcwele iBhayibheli liyamveta njengemanti usite Jesu lokholwa ngemnjengo kusho kwembhalo phakathi kwakhe. Kuyawugubhuta imfula yemanti bese langentasi lithi abekhuluma ngamoya loyingcwele. Moya loyingcwele iBhayibheli liyamveta njengemlilo ngoba umlilo uyapurify umlilo ushisa lokungadzingeke. Tokusala lokudzingeka kuphela. Jesu uthite noma ngiphola uthite negolide lenhle kangaka nayo icengwa ngemlilo. Wathi kanganani ke thina lesilungisela kezulwini ngayela ngasiyawudzinga umlilo. Moya loyingcwele ungumlilo ngokuke lohlabelela ukuthi lamathamba afile wenda phile ngoba moya loyingcwele yakhona kuyala emathanjeni ethu asiphilise. Athi mawusiphilise moya loyingcwele hlola inhlitiyo ayilungisise. Moya loyingcwele siqalwa kabusha ngaye. Moya loyingcwele sasho sathi iBhayibheli lithi sibekwe ngaye liphawu lokuthi sibanifana baNkulunkulu. Ngoba iBhayibheli lithi singamdzabukisi moya loyingcwele. Alibonge igama lenkosi. Ngakho ke kumqoka ukuthi umzwane abe nani bazalwane ngcwele. Alibonge igama la Jesu. Ungaqabanga nje ukuthi unaye, ufuna ube naye. Haleluya. Make sure ukuthi wabhashatiswa ngamoya loyingcwele. Abanye bathi wagqwaliswa ngamoya loyingcwele. Lokumqoka ngamoya loyingcwele. Haleluya. So ungaqabangi experience ufuna yenteke empilweni yakho. Kuthola ukukholwa kwakho tohamba kube lula. Hlabelele ubamba kalula indlela le. Alibonga igama lenkosi. Jesu ke lasifunza khona lamhla usibekela lo mfanekiso wesihlahla uthi manje
na umvini lo ngowesibili babe ungumlimi. Thina ke bazalwane siyini lapho singemagatsha, amagatsha kufanele athele tithelo. Haleluya. Amagatsha athela tithelo, uthi ke bathi gatsha langathela tithelo uyawajuba. Juja gatsha litheli leli, faka lisahani. Nasemakhaya sidla njalo nawulima esihlahla. Bathi uyalibuka leligala leli ngathi bangatibi mahala leli. Uyalijuba ubeka lapha liyoma. Uthi ke Jesu bese thatha baqhamuka abafati bayatfoda, bahamba uba somlilo. Uma legatsha leli alitheli tithelo bese kuthiwa ligatsha lithela tithelo. Lelo ke Jesu uyalipruna. Uthi ke nani ngenimagatsha ngokehlalani kimi ngoba ngaphandle kwami ngende lutho. Akunenza abathi ungakhanza ligala lithele emakotapeni labalangidlwana emakotapeni lamnanzi. Amanengi. Uthi yo, yabona emakotapeni amnanzi lawo. Uthi ungakhala amakotapeni aphele bese uthi futhi umuntu kodwa ungithengisele noma ungiphile. Kuze nami ngibe nawo bese uyanyenya ufuthi uba leligalo uyanalo lekhaya uthi ngifuna kuba nearm. Ngemakotapeni futhi ngumlayile sekade awuthela la. Ufuke ubeke lapha. Ndathi uthi uyabuya ukaze bacembele nje. Suzu lapho wohloke emvalo ukuhambe olahla. Nikhona abazalwane. Kuthi ngakathi leligala libe lesihlahleni. Ngokumqoka lasibazalwane kuphila kwethu kokukholwa hle sikuhlola siseme kahle esikholweni sihamba kahle esikholweni. Singahambi mahala ngoba ngaphandle kwaJesu singende lutho. Sitagcina sesishaya amasalamisi. Nase sisukile kuJesu. Alibonga igama lenkosi. Ngawo kumqoka ukuthi umzwana athele ini bazalwane tithele. Usho njalo Johana lakabhaphathisa lapha eJordan kuthi Matthew chapter number 3 wathi manje kulaba sebaphendukile nitshelwe ngubani sinibalekele ulaka lolungaka lwaNkulunkulu ngakukhombisa tithele likhomba kuphenduka. Alibonga igama lenkosi. Akasho ngosikhulumani ngetilimi. No. Akasho ukuthi basenitela lapha napha sokhulumani ngetilimi. Basenitela lapha napha manje hambani ke niposte. No. Bathi nesathanza tilimi, itilimi sathifuna. Alibonga igama lenkosi. But akukho tithelo letikhombisa yini bazalwane kuphenduka. Ngoba le ndlebe yokukholwa bathandeka yithi ngathi ithelo. Ayinje ukusangene. Angathi ngikhetheni ngoba lele ngifuna kwenda ngikwendi but lokule ngingafuni kwenda ngenda kona. Manje khona ke imoya nilethi lwako la phakathi kwami usho njalo Paul uthi ngeke imali wengcwele tokusitha utokhona kwenza into lothi ufuna kutenda longakhona ukutenda utokhona kuyekela nathi losikwanza ukutenda kanti awufuni ukutenda. Haleluya. Uthi ngamandla abantu bazalwane amoya longcwele tokelekelele ukusitha ngoba ngaphandle kwakhe uyagcina wenta lokungasiko sowulingisa. So ungabona nabanye abantu nje namasengente. Ngabona abanye benda nje namasengente but moya ngcwele nguye lo wenda lo msebenzi lakithi sine uthi ngumhlabeleli lo tinikela phathwe nguye waloko moya ngcwele. Alibonga igama lenkosi. Moya ngcwele yahlupha ngoba naye ngayanga usuka bejendle vele ngoba bekuswa njengelituba angethi ngemandla akukhukhule ngemandla sibe solokhuluma kancane nje bathi bheka leli indlela mfoka baba unukhethele ibhekele. So ke siyamdzinga moya ngcwele kuthela ke letithelo noma lokuphila impilo yesimilo sekukholwa singamoya ngcwele. Leni Jesu nakasezulwini uNkulunkulu wamthuma emhlabeni sakede la nasabhala umbhalo maHebheru uthi yetendvulo uNkulunkulu bokhokho bethu ukhuluma ngabaprofeti ngendlela etiningi la etehlukene kepha kulamalanga egqina sokukhuluma ngendvodzana yakhe uthi le ndvodzana yakhe ibonakalisa bunjalo baNkulunkulu. Na ufuna kubona uNkulunkulu nakatshela Philip Jesu uthi lobone mina ubone babe. Manje ke Jesu ohambile kuyezulwini uthi ke hlala eJerusalem ngithola amandla ndathola amandla ngcwele ndathola amandla ngemukela amandla ngcwele atonisita ukuthi ngoba mina Jesu sengekho lempilo yami ibonakale la kini. Athi kumbhalo wezenzo bathi bayahamba bayashumayela bayifika lenye idolobha kwathiwa ngemaKristu lawa ngoba baphila impilo lefana naKristu yini sebagcwele amandla. Alibonga igama lenkosi. Athi ngamateyu nasabhala labantu abasagcwele amandla lasebanga amaKristu sebafana naKristu sebe uNkulunkulu wani. Uyayibona lento? Lamhlabeni sine manje sesifana naJesu. Jesu ufana naNkulunkulu. Nkulunkulu ufana nathi. Leli vele lifuna libone la kithi uNkulunkulu unjani Jesu unjani. But lamandla kwenda lokho sithe siwathola kubazalwane kumoya longcwele. Simdzingela lokho. Lokho kubita ngesithelo sekukholwa. Siyamdzinga moya ngcwele ngoba uthi manje nakabhala Jesu athi minini imoya lephumila ngaphandle. Ule minye uzikhombe ensabeni.
Usiyaphuma kumuntu lo moya lelidele abantu lapha leminye isingaphuma ambiyele enthabeni ihlale khona iverse 2 ngayibiyele ihlohlola ekhanze ukuthi la kuthe lutho lamalwa engcwele akekho ijike ibiyele lensabeni idubukele ibuye sethwelene bese uthi ngisho siphetho salo kufu siba wese ngiko umuntu ofike ekukholweni lesiye isikhathi ekugcinela ngahlubuka uba worse than before aphendukele kweqala uma sebulanzela imimoya ikhanze kungenalutho uthi ngamalwa engcwele wasayibuyele emoya engcolile le ithi ihlohlola lapha ikhanze malwa engcwele ahleti Yalibonga igama lenkosi bese uthi kaJesu kuMateyu usahluko 7 kolwa verse number 20 athi utakusita kutheleta ithelo ngoba la ngaphandle labantu labasebenzisa emoya leminye baba prophet imbumbulu niyawubathi ngethi ithelo tabo kanjalo ke namaKristu siyawandi kanti bazalwane ngethi ithelo umKristu umva ngekhuluma nje kuphela ngumzalwane mina ngisinzisiwe kusukela nga1959 ngiyakholwa nga1930 ngiyakholwa solo ngihamba na Jesu but similo sibhekele ayinga kukhuluma iya ngesimilo character and the character idevelop ngomalwa engcwele ngiko umuntu ohlala iminyaka esondweni but malangena akakuhambe kuphila ude mandla ekunqoba tilingo umkhanzelo mzawano wethu nangwe ongamalanga uyaphenduka sokonakele ngoba nesilingo nje lesilibele simshaya phansi yona nje sowendi kuthi nje sokonakele utsinga ini lo mzalwane emandla uthi kena ngabhala kaJesu uthi manje bakhe Jesu yawubona ngani bazalwane ngethithelo tabo ngithitake ku first service manje inhlanhla lembi ngoba nyalo sesilandzela ukuthi umuntu ugqotshwe kangakanani kuneke ukuthi umuntu uphila kanjani okubevela abanye bahema bona lapha emoyeni bathi akunenzaba noma ngambeke emabala 21 2 3 4 5 but sini siyamthanza character yabhetsa but ngoba une anointing no lo ndangathi questionable ngeke simlahle lo qotshiwe Jesu akasho ukuthi siyawubathi sibaqotshwe kangakanani uthi siyawubathi ngedithelo icharacter yakho waJesu kwelo wasathane lo wena uhungwa umuntu ngoba ushumayeza phukhle emagwebu ahambe tikoti tulo ahambe emoyeni athandaze kwehla umlilo ezulwini nakaqedza kwehla lapha wehlisa ngabhiya Kutsolana mangalatha bhiya but uqotshiwe Jesu akalendzaba leligqobo ngoba imimoya ebumnyama yamgqobo umuntu endetinto lesuper extraordinary uza sakabhala John ngothele sambulo athi ba prophet bemanga bangefika moya wemphiki Kristu asebende nemoya womprofeti wemanga asebende bayawuthandaza kwehla umlilo ezulwini but character ithi lutho antichrist le awugama qotshiwe lenqeko yo nevele ngiyaphesona ngagama uqotshiwe namna ngaqoshwa njengagama gama bayakhala lapha bayaphethe hey beniyamathi gama imfana ishumayele solve nawo umkhanzele endlini sikadube litiya character lolo qotshe so nangafana naye nami madimoni ngaphamsakasaka nabheza bhulu yawakhipha awumlanzelele emva kodwa afa bakutshela abantu bakho ungathi singathi singasule siphumele somlo sikhiye lamnyama ahlale khona simvusa toshumayela correct into ngiyo ke lesikhuluma ngayo la malo ngicela usithi asiproduce letinto alibonga igama lenkosi bese yathola ke lesithelo in fact kukhulunywa isithelo samoya Mama lo ngcwele nasefikelela ukuthelisa ithelo phinza kuphe tipho elindvuze yalunga le ensipho sikhona Jesu angimadlo ukuthi akasho ngani sinobona ngetipho tabo nesipho lomuphiwe yabona lesipho sakhe lesi simvulela iminyango ansisho njalo bazalwane simhlalisele emakhosi sipho but uthi Jesu no noma ngaba nesipho but buke character iyaphi character lesipho lesi siyamuva yena uyashumayela siyamuva yena uyaprofeta siyamuva yena uyafundzisa siyamuva yena umfundisi uyelusa but ake sibuke icharacter kuyabhetha
Jesu lokumqoka i-character. Nathi njengelibandla uNkulunkulu ufuna sidevelop i-character enjalo. Nawufunza ke baseGalatia sahluko 5 bese uyayibeka ke Paul. Nayi lento lefuneka kubazalwane. Haleluya. Tipho lokungimangalisako ngathi siyahambelana bona ngalunga sting 9 le tipho lale character gift 9 ama character 9 ngala. Tipho ngaba nasinye nje noma 2 kwenele. Wendethi manga. But ngala character Jesu wafuna onke le tipho. To ayisinye tonke. Awuje sengibambela uthando sengiqedzile. Uyayifuna ijoy, uyayifuna kindness, uyayifuna goodness, uyayifuna perseverance, uyayifuna self control. But ngala nginika sinye sekuthandaza siqhawuthandaza kuthula umoya, ugcine khona lapho. Nikhona abazalwane. Kufuneka konke la. Haleluya. Kufuneka konke. Ake sithi buke. Lidithelo tamoya lifuneka kumzalwane. Nawufunza verse number 23, number 22 na 23. Kodwa dithelo tamoya nguleti. Ake sithi bale kanye. Number 1 luthando. Nekujabula, nekuthula, nekubeketela, nebubele, nekulunga, nekwethembeka, nekuthobeka, nekudibamba. Kwenta njani bazalwane? Kudibamba. Kuyafuneka kumzalwane. Bese uthi kude umthetho lo uphambene naletinto. Kudibamba. Bumnene. Bese bumnene siyangihlupha lesi sikhuluma naso ngesikhathi saso. Bazathi Jesu ufuna futani mina wangumnene. Angagcini lapho athi ngithobekile ngenhliziyo. Uyabona ukuthi kufuneka tonke letinto. Alibonga igama lenkosi. Number 1 yini bazalwane? Luthando. Haleluya. Sithelo samoya luthando. Luthando liyahlupha lukhona lolu sithelo senkanuko. Senyama. Yabona yibathi eros. Vele besithelo senyama. Khona abantu abambe bathanza nje. Yonke indlela benta kanjani manje? Bathanza. Noma sowathandwa unemfati, naye wena njani ngeJain vote? Uyathanza. Nakuthanza. Ngiyathanza. Kanti uthanza abantu wena? Senyama ke le. Noma sekane ndvodza yakhe. Ngiyakuthanza. Ngiyakuthanza. Ngende njalo ngiyamthanza. Asikhulumi ngale nonsense leyo. Neva mantombazane. Neva mantombazane. Asikhulumi ngale nonsense leyo kwambe nithanza. Ha, thanza yena. Yena lona safakela ngiyakhe la. Ngiyamthanza. Yena nasawulile style sakhe lesente nje. Ngiyamthanza. Yena sashayile slim fit sakhe. Ngiyamthanza. Yena sashaya ibhensi. Ngiyamthanza. Sikhuluma ngeke nonsense leyo. Angikhuluma nasabhekele. Nebafana bakhona bayathanza. Hayi, wabona le ngathi usilenda. Ufuna my hips ngasayajive. Ngiyawathanza. Asikhuluma ngale nto leyo macha. Inyama leyo. Sikhuluma ngeluthando lweNkulunkulu, the God kind of love. The agape type. Luthando 1 luthanza uNkulunkulu. Luthanze wena, uthanze makhelwane. Umzalwane kufuna athanze uNkulunkulu. Ngoba iBhayibheli lithi nangu umyalo wothanda inkosi uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke. Bese uthanza abantu manje. Makhelwane nje ukuthi ithanza abantu. Ngoba phela awuthi ungathanza makhelwane uthanze uNkulunkulu bese uyadizonda. Ngiko le verse sijonga ngoba uthi ithanza ngoba nawe kufuna ukuthi ithanze. Kukhona abantu abathi izondako. Kukhona abantu abazondako nje. Athi lo muntu uyakholwa lo, ngumuntu kaNkulunkulu, but akathi ithanzi.
umbona ngani uthi angageza aqedze agqoke igown yakhe athandaze alale eceleni kwalamandla angcolile kuse abhutsa ahlabela bantu bathanda bazonda kwani nakavuka kuseni ugala ujale ndishi ngetulo hey unjani lapho mngani wami lamani ageza ngawitolo nakawulala wathi ebusuku angaphatheka wayakhona solayabila lendlini azabe nesibindi awashiya bila esondweni ungithethe down ingelutho nalamandla endlini uthi ungithethe down sebakhalela nabo thando na ubuye into awubona makoti sebakhalela uyatitsanza na ukholwa lijali titsanze ayijala kwabala naselesondweni hayi angiphikisa hayi nasanaleli navy nanaleli black ngebaboni ngalapha nginavy ngalapha ngibani ngala angebaboni uyefika lo yawa lembe uyawa ya ngalapha ukukhala lenye imbewu ngalapha ukukhala lenye imbewu akwasho masokisi siyanikhalela nini bothandeka kodwa ubona lijaha kanti nani ugqoka lena njani akawasho uthi ushuka lo mhlaba sitowomele namasokisi nyani sithelo samoya yini bazalwane luthando thanza uNkulunkulu uthanze makhelwane bese nawe utenda njani manje uyatithanza batithanza alibonga igama lenkosi enothando lolumkoka usangabhala umbhali athi manje alupheli lothando lo kulula ukuthanza uNkulunkulu kulula ukuthi thanza wena ngilenye indzaba kuthanza makhelwane idzinga moya loyingcwele umakhelwane labanye awubati kuthi banele udlame longazange solubone abaninkinga nje kupaka imoto egedeni kakho athi angapaka imoto la avulela umusic ehlele libhodlela labhiya emela ngaphandle kwasa ubabathi enakhona ayimise kuseni ngelisonto na usageza utoda lesone nikhubekile bese sithi iBhayibheli mthanze ngeke nizaba kuthanza makhelwane bathi iBhayibheli asele njani bazalwane lizethi singafisi nendlu yakhe ayifisi hayi singahawukeli uba khawukela nekufisa ngilokunye etedini ngeke phela ngihlale emakhelwane ngibona sichawu wenda into lenhle lapha nanibhali takhele inhle nathi awungigamulele emakhelwane ngeke kuhlala kwakwendi lo kwanze kuhle but naso ufuna indlu yamakhelwane kukhona abantu abathanza indlu yamakhelwane ngabona indlu yamakhelwane yena njani manje eyifisi ithi indlu yamakhelwane beyami
Ngisho amathayela, angisho amathayela. Ngisho indlu kamakhelwane. Ngisho lo pedi. Noma le plan. Emaplan angaka. Ngisho indlu yabani bazalwane. Yekela indlu kamakhelwane. Nasikhola indlu kamakhelwane senjani bazalwane? Sithi yekele. Makhelwane nane indlu lethe nje umbongo zawo yinhle indlu yakho makhelwane. Uyahamba lendlu yakhe. Awuye makhelwane wengane indlu yakhe. Indlu tingaka ukatholele yakho. Thando. Uthi ke lapha Paul lakabhala athi luthando bathandekayo ngoba luthando lenzethe ibiningi. Luyabeketela. Lona njani bazalwane? Thando luyabeketela. Thando. Enikubeketela ngilenye inyakanyaka. Ibaliwe nayo la. Kubeketela. Ngafa mina phela. Ngafa mina. Uthi ubulawa yini? Ubulawa nje kubeketela. Kubeketela kubulala umuntu. Bathi kubeketela ngapheka litshela ivuthu. Kubeketela. Beswala umnene. Lude umona. Luthando aluthi gabatisi. Futhi aluthi khukhumeti. Luthando aluthi phathi ngalokungakafanele. Amagama lawo amadini. Alutifuneli kwalo. Aluqansuki. Alunamaqhubu. Bangakade bagcina kathini icasuka solo bakholwa lethi solo ngakholwa angiqansuki. Baphakamisa itinyawo. Solo ngakholwa ngeni njani mina? Bathi iBhayibheli lithanda lento njani bazalwane? Aliqansuki. Bathi Jesu wabona athi kumadima ke la. Wathi ilanga lingashoni. Solo sinjani manje? Siqansukile. Alunamaqhubi, alukujabuleli lokubi, kodwa lujabulela liqiniso. Luthando lubeketela tinto tonke, lukholwa tinto tonke, lwethemba tinto tonke, lukhuthalela tinto tonke, alusoze lwaphela. Hayi. Ubona nawo. Phelele luthando. Nawe ngiphelele luthando mina. Amthula nje ummeli lo angiside. Phelelwe yini manje? Luthando luyaphola, alupheli. Walubasela nje luyavuka. Luyavutha. Haleluya. Luthando. Hayi lolwa lengiqale ngalo lolwa. Uyabona lolwa kaSathane. Lolwa mbeluthanza nje. Alibonga igama lenkosi. Uthi ke Jesu, uthi ke Paul lapha kude umthetho lomelene nekuthanza abantu. Kuziyona ngwaboshwa ukuthi uboshwe ukuthi uthanza abantu. Kude. Haleluya. Elusithelo sani bazalwane samoya. Uthando. Enawude cela uNkulunkulu. Ngosi ngitela uthando, ngicela ungiphe. Azange sokhutshwe umuntu uzumzonde. Uve mbamba, sidomvona ngimenda njani lo? Ngiyamzonda. Akhu. Nami nje kuthanda ngakhubeka. Friday. Nami ngilalela omunye nawe uyakhuluma. Lumvuna uyasha la. Manje ufuna ngithanze njani nje? Sengivala ukuyitolo kaMnemba. Ngithi utathola natilwane, ya. Tona into njani manje?
Kutholeni. Ngoba naye lo itulo bekakhuluma umsangano wakhe. Sokumtholile lokho. Elikula malanga lithandwa lethina bazalwane ngathi liyatestwa. Ngoba nje sonke lokhu silapha la malanga sithanza amagawugawu. Asifuna umunye la. Lokhuluma lapha ngamagawugawu naye ngaqhamuka lokhu sila singambamba la uthi uyaphila kahle wena. Lokuthanza amagawugawu kwenta bese sizonda lo munye. Leke ngilisho ligama lakhe. Sitamthola lo sitamthola. Sitamena njani lo? Sitamkhenika. Siyajima siyamkhenika. Khweshe endleleni yamakholwa, khweshe endleleni yama. Sihamba nakawuzela. But noma singahamba nakawuzela, lolu thando aluye la kumakhelwane. Ngoba akayi phela sibike wasiyakholwa sesaqala emanga sithi thina si neutral. Kuthi umuntu neutral la. Lo ulapha nje nonga nisi neutral ngalendzaba lento ekalaveni. Nonke. It's either ungala noma ungala kaGawuzela. Naw ngala uzonda ngala. Siya, eyana. Noma ngabe kunjalo. But thina bazalwane sinendlela yethu sikhombise lithando. Sithi sibona ukuthi lapha kulungla. Ungalungana kunje but sikhulume kahle. Hallelujah. Sikhulume njani bazalwane? Sikhulume kahle. Cha vele siyalifuna shintsho. Nami nje ngiyalifuna shintsho. Oyiqala emanga. Lushintsho nami nje ngiyafuna ngifuna nkulu. Ngifuna nkulu gama. Laba kaDlamini bona ngoba bagezephi. Kanti manje ngifuna nkulu sibongo yini? Nami nje ngiyafuna ukuthi ngifuna nkulu bemshingishingini. Ngichoma gama lo. Morning ladies and gentlemen. Selfuna shintsho. Nabantu bethu naba kusasa sathi sidabathini. Sangene. Sifuna shintsho. But lebazalwane asifaki izondo sikhuluma ngalo cha ke mfowethu. Nabe ukuyakhula deda. Deda singene. Nathi kusehlule. Alibonga igama lenkosi. Sikwende ngelithando. Hallelujah. Ngibongisithe as much as simthanza ngulukulula nekuthanza thini but le yamakhelwane idzinga moya lo ingcwele. Omakhelwane uGileyatika yakutsho ukuthi ubhemisa. Uba wathi. Athi uyaloya. Athi umubi. Athi uthwalile. Athi udenda lo ngqono. Umakhelwane. But iBhayibheli isimende njani manje? Moya ngicela kasithe sonke nami ngiyathandazela. Alibonga igama lenkosi. Uthando eniqalwa ngalo la. Empeleni lo thando lubophelele konke lokunye. Lubophelele number 2. Number 2 yini bazalwane? Joy. Hallelujah. Joy. Umzalwane ufuna abe nenjabulo. Athi Paul rejoice always. Ngiyaphinza ngithenda njani manje? Rejoice. And kunomehluko ku rejoice, ku joy na ku happiness. Hallelujah. Kungendeke kube happy, kube bethi joy. And ngoba bethi joy, noma ngabe ubomuhle kanganani, uyashintsha ube nje. Ngase ukuthi joy ayidlali phela lento leyo. Noma ngabe bo fresh ihlathi tingaka unani lo kunento lengekho lengekhathi. Uthi noma ngabe bawunjani ude ngisho umkhaba but now ne joy ubona ngosu umuntu ujabulile kukhona into lengaphakathi. Noma ngathi udlani bani
but unejoy ukhululekile. But umuntu onganajoy wonke lamalongo njengamangala umangala mne abantu bayaphapha mina ungathi sijabule sonke umuntu obujabulela ngale ashiye thina ngala uvothi ubheme isinevu kude yini bazalwane la ijoy umholeli wamshintshela kwasala sihlanu ewe hey manje sebenza kanzima uthwala tikinga takhe lekhaya uthi dipa umholeli amangalo umholeli lo phela ngibhalile athikithi 50 cent ijoy but umuntu noma angaba nehappiness nakethi ijoy uyamva nje ukuhleka kwakhe uthi hawu uthi ngaqedza nje athi line umuntu lethwele alibonga igama lenkosi sithelo sabo umzalwane ngemzalwane kufuna abe nelithando lutamdalela ini bazalwane jabula mthokodo ya imthokodo elisay swathi mnanza yamdalela ini bazalwane imthokodo mthokodo kodwa umnanzi umuntu wahlala thokodile noma uyakuya uqala sengiyakubani masuku ngathi noma singakhuluma uvela uthi ekuse Mr V ekuse alibonga igama lenkosi athi lohlabelela lenjabulo lesinayo awitholakala ngokuza kuthi ngiyacela sibe ngetinyawo lenjabulo lesinayo awitholakala ngokuza kuthi Yesu awulenjabulo lesinayo awitholakala ngokuza kuthi Yesu lenjabulo lethola uNkulunkulu ayinge ukuthi isimo sinjani ayinge ukuthi ubhekene nani but ihlala ikhona noma abantu bangayiboni ngaphandle but le phakathi kwakho ivusa iqulu imamatheka isabuso bamangale abantu ujabula njani la ngoba itholakala kubantu bazalwane injabulo itholakala kuJesu ayiproduce ngithi ngamoya longcwele itholakala kuJesu kube kulomhlaba lithi ayilelizwe iyendlula nenjabulo itholakala imali oyingcwele ngiko ke simdzinga imali oyingcwele athi usipha uthando asiphi joy kanti sithokodile haleluya ngilimcela uNkulunkulu Nkosi ngiyamdzinga imali oyingcwele athi ukhiqithele imvula empilweni nami ngiyadidzinga ngiyacela sithandaze bayamasuku sithandaze mfowethu haleluya